السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد. زيادة لك صوت زيادة. Suaranya ditambah mikrofonnya. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد سيد السادات وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحمد لله الذي وفقنا وإياكم لهذه ولعل الله أن ينفع المتكلم والسامع إن شاء الله بهذا الكتيب. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau pertama-tama mengucapkan alhamdulillah atas Allah yang telah memberikan petunjuk sehingga kita semuanya bisa berkumpul di sini, yang insya Allah nanti beliau akan memberikan dari biografi sekelumit biografi Imam Al-Ghazali dari kitab yang beliau karang, salah satu kitab yang kitab ini sangat kecil dan insya Allah nanti akan memberikan manfaat kepada yang menyampaikan serta para pendengar. Nashkur al-bidayah al-masyayikh sahib al-haja sahib al-ma'had wa ahlihi wa man yusanidu wa man yusa'idu wal masyayikh al-hadirin nashkurhum ala hadha al-hudhur wa hadha dalil محبتهم للتعليم، محبتهم للخير. هذا دليل أنها إن شاء الله تستمر، يعني نيات المتقدمين الذين تقدموا في هذه البلاد والذين تقدموا في ليربويو، تستمر هذه النيات فيكم وفي ذراريهم وفي أولادهم وبناتهم إلى أن تنتهي هذه الحياة وتنتهي هذه البسيطة ويرث الله الأرض ومن عليها. لعل هذه النيات إن شاء الله تستمر، وهذه الجلسة إن شاء الله تكون من ضمن وبركات نيات المتقدمين إن شاء الله. Kemudian pertama-tama saya ucapkan syukur kepada pengasuh pesantren ini dan sekeluarganya. Syukur pula kepada semua para dewan guru, yang ini adalah tanda kecintaan mereka kepada kebaikan, kecintaan mereka kepada ilmu, kecintaan mereka kepada mengajar, kepada ta'lim, dan ini juga atas dalil bahwasanya niat para pengasuh pendiri pesantren dari Lirboyo juga pesantren ini semuanya terus menerus mustamir sampai hari ini. Niat mereka masih kita rasakan, niat itu terus kita lanjutkan dengan berkumpulnya kita seperti ini, dan insya Allah niat para pendahulu kita itu semuanya yang mendirikan pesantren tersebut akan terus kita rasakan sampai habisnya dunia ini, yaitu sampai hari kiamat, yang Allah memberikan kabar gembira bahwa bumi dunia ini Allah wariskan kepada mereka orang-orang yang soleh. Dalil niat baiknya mereka bisa kita rasakan, bisa kita ketahui dengan berkumpulnya kita untuk membahas ilmu di dalam majelis yang insya Allah barokah ini. لماذا الإمام الغزالي بالخصوص نقرأ عنه ونفتش عن أخباره ونتطلب أو نطلب رحمة الله بذكره وبتراجمه وبمناقبه لعدة أسباب. من أهم الأسباب أن هذا الشيخ الإمام الغزالي أولا هو الذي بفضله خدم مذهب الإمام الشافعي بفضل كتبه وبفضل اجتهاده. هذا رقم واحد. رقم اثنين، هذا الإمام جمع الله له بين العلم والعمل، والعالم وطالب العلم الذي يجمع الله له العلم والعمل يكون تأثيره كبير جدا، يستمر في وقته ثم يستمر بعد وقته. هذا رقم اثنين. Lalu kenapa kita harus mendahulukan dari para ulama? Yang kita dahulukan adalah Al-Imam Al-Ghazali. Kenapa kita meminta rahmatnya Allah melalui Imam Al-Ghazali?
Kenapa yang kita kaji, kita dahulukan adalah Al-Imam Al-Ghazali. Ada apa dengan Al-Imam Al-Ghazali sehingga beliau adalah ulama yang selalu didahulukan, ulama yang hebat? Ini ada beberapa alasan yang mendasar. Yang pertama adalah karena Imam Al-Ghazali khidmah kepada mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Banyak dari kitab-kitab fikih yang dipakai pegangan adalah bersumber dari kalangan Imam Al-Ghazali. Kemudian sebab yang kedua, karena Imam Al-Ghazali memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Tatkala ada ilmu dan amal bersatu pada salah seseorang, maka pengaruhnya dia akan menyeluruh pada zamannya sampai kepada setelah beliau wafat, akan terus pengaruhnya ini mengalir kepada orang setelahnya. وأيضا هذا الإمام العظيم المعظم هو من الصالحين، هو رجل عالم فقيه صوفي أصولي مفسر فيلسوف إن صحت هذه الكلمة بالمعنى الصحيح. وأيضا هو رجل صالح منور زهد في الدنيا، ترك الدنيا وترك الجاه وترك المال وترك المناصب التي حازها والتي كانت تطارده، وطلب الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان هذا سر تأثير هذا الإمام وسر تأثير كتبه في هذا الشيء، أنه ترك الدنيا من أجل الدين، أنه ضحى بالدنيا من أجل الدين. لذلك كما ورد في هذا الكتاب قال الإمام السبكي أنه ما نظر أحد ولا قرأ أحد في الإحياء إلا تيقظ. لماذا؟ لأن هذه الكتب كتب الإمام الغزالي عندما تفتحها وتقرأها مباشرة يسري إليك النور الذي فيها، يدخل مباشرة النور الإخلاص الذي في هذه الكتب إلى قلبك فيتنور ويحصل لك انشراح وخشوع وبكاء ونية صالحة. كيف يحصل هذا؟ كيف يدخل النور من الكتاب؟ ببركة الإخلاص، ببركة الإخلاص. Al-Imam Al-Ghazali tidaklah hanya seorang yang ahli ilmu, beliau adalah seorang yang agung. Tidaklah beliau hanya seorang yang ahli di dalam ilmu saja, melainkan Imam Al-Ghazali juga seorang sufi yang zuhud, yang mengamalkan berbagai macam ilmunya, yang menjaga akhlaknya, yang sampai Imam Al-Ghazali ini menanggalkan semua berupa keduniawian, dari jabatannya, hartanya, kekayaannya, pengaruhnya, ketenarannya, semuanya dikorbankan demi ilmu, dikorbankan karena Allah. Karena hal itulah yang menjadikan Imam Al-Ghazali memiliki sir, rahasia yang sangat besar. Begitu pula semua karangannya ada tersimpan sir karena sang pengarangnya yang melakukan hal yang seperti itu. Mungkin karena itulah maka Allah memberikan sir yang sangat besar yang disebutkan oleh Al-Imam As-Subki. Tidaklah orang melihat atau membaca atau sekedar hanya melihat kitab Ihya kecuali dia hatinya akan tersadar, hatinya akan terbangun. Karena ketika kita membuka kitab Ihya, maka cahaya yang disimpan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya tersebut akan mengalir masuk ke dalam hati kita, kemudian ada rasa muncul khusyuk, kita kepingin menangis, kita ingat sama Allah. Ini adalah karena keberkahan rahasia keikhlasan Al-Imam Al-Ghazali tersebut. العلماء كثير، طلاب العلم كثير، منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم علماء المسلمين كثير، ولكن يختلفون، عالم عن عالم يختلف، طالب علم عن طالب علم يختلف. هناك من العلماء من نفع الله بهم الناس ونفع الله بكتبهم، وإن كانت كتبهم قليلة وإن كان علمهم ليس بالكثير، وهناك علماء كبار لكن نقصهم أو هرب منهم أو عزب عنهم الإخلاص، ولكن ما بارك الله فيهم لا في كتبهم ولا في علومهم. لذلك أنت دائما يا طالب العلم ينبغي أن تبحث عن النية الصالحة في طلب العلم. الإمام الغزالي إنما كان نية والده كان فقير. الصفحة الأولى هنا، الصفحة الثانية، أن والد الإمام الغزالي كان رجل فقير لا يعرف حتى يكتب ويقرأ، لا يعرف يقرأ ولا يكتب والده،
ولكن نيته في ولده كانت صالحة وعظيمة. في الحديث أنه يأتي الولد على نية أبيه، إذا كانت نية الوالد صالحة ونية الأم صالحة في الذرية الله يعطيهم الذرية الصالحة. والدليل على هذا مشايخ المؤسسين الذين أسسوا المدارس والمعاهد في البويو كانوا فقراء، كانوا لا يملكون شيء، كانوا يعني ناس على قدر حالهم، ولكن بسبب نياتهم المخلصة شوفوا كم الآن سنوات تمر والمعاهد في زيادة والطلب في زيادة وذكرهم موجود إلى يوم الدين. لماذا؟ لأن نياتهم صالحة. بقيت هذه النيات فينا وفيكم إلى اليوم. Para santri ini banyak, para ulama juga banyak, pesantren juga banyak, madrasah juga banyak, tapi keberkahan mereka berbeda-beda, tingkatan mereka berbeda-beda. Banyak mereka para ulama yang mengarang banyak karangan, lalu Allah memberkahi karangan tersebut. Banyak para ulama yang tidak punya karangan juga mereka memberikan keberkahan. Ada juga seorang soleh yang ilmunya sedikit, atau bahkan kesolehannya juga biasa, tapi Allah juga memberkahi itu semuanya. Ini tiada lain adalah karena keberkahan niat. Imam Al-Ghazali yang kita pelajari pada malam ini, beliau tidaklah orang yang lahir dari ayah seorang kiai, tidak. Itu adalah karena keberkahan niat orang tuanya. Bahkan orang tuanya tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi orang tuanya memiliki niat supaya punya anak yang soleh, anak yang alim. Ini karena hadisnya Rasul, seorang anak akan terlahir karena niat orang tuanya. Maka perhatikanlah kalian, apa yang kalian niatkan tatkala masuk di dalam pesantren. Apa niat kalian belajar? Sebagaimana kita tahu para pendiri pesantren, seperti pesantren Lirboyo juga, bahwa mereka para pendiri itu tidak memiliki apa-apa, fakir. Ayahnya Imam Al-Ghazali juga fakir, mereka tidak punya apa-apa. Karena niat yang baik itu dimulai dengan niat, menjaga niat, akhirnya Allah memberikan keberkahan, dan keberkahan itu bisa kita rasakan pada hari ini. Pesantren-pesantren yang dengan niat yang baik tersebut akhirnya terus maju, terus berkembang, dan santrinya terus bertambah. Ini tiada lain adalah keberkahan dari mereka meniti niat, memperbaiki niat, memulai semuanya dengan niat yang baik. ما هي علامة طالب العلم أو العالم الصالح؟ العالم الصالح أولا أن يتعلم ويعمل. أول علامة الذي يتعلم ويعمل به، لا يكون بس هكذا مثل الوعاء يوضع في رأسه العلم وهو لا يعمل بالعلم. هذا أول من يعذب يوم القيامة. عالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. والعالم السوء هو مثل الشمعة تضيء للآخرين وتحرق نفسها. أول علامة من علامات أن تريد تعرف أنت صالح، أنت تمشي في الطريق الصحيح، أي مسألة، أي فائدة، أي سنة، أي شيء تتعلمه مباشرة تعمل به وتستمر في العمل حتى تموت. Kalau kalian kepengen tahu apa ciri-ciri orang alim yang soleh, orang alim yang soleh adalah seseorang yang dia mempelajari ilmu lalu bersegera untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kalau itu ada di dalam hati kalian, maka kalian insya Allah akan menjadi orang alim yang soleh. Jangan sampai kalian ini seperti teko yang diisi dari kepalanya air tapi tidak bisa merasakan segarnya air. Yang mengisi ke cawan-cawan yang lain air tersebut, dia juga tidak tahu segarnya air tersebut. Hanya diisi kemudian mengisi yang lainnya, tidak merasakan kesegaran air itu. Itu adalah ibarat orang yang alim tapi tidak soleh, orang yang mempelajari ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Kalau kalian sudah tahu hal ini dan kalian di jalan yang seperti itu, maka tandanya di dalam diri kalian ada tanda-tanda kalian adalah memiliki ilmu, mengamalkan ilmu, maka kalian adalah orang alim yang soleh. Juga jangan kalian seperti orang alim yang orang alim ini seperti lilin.
dia memberikan cahaya kepada sekelilingnya, tapi dia menghancurkan dirinya sendiri. Itu adalah orang alim yang ketika mereka mencari ilmu, kemudian ilmu itu tidak diamalkan, maka ilmu itu akan memakan dirinya sendiri. Seperti qasidah Az-Zubat yang menyebutkan orang yang mempelajari ilmu, orang alim yang tidak bermanfaat ilmunya, maka dia akan diazab nanti di hari kiamat lebih dahulu daripada mereka para penyembah berhala. Kalau kalian tahu di sini dan itu ada di dalam hati kalian, kalian sudah di jalan yang tepat, kalian adalah orang alim yang soleh. لذلك الإمام الغزالي كان مجتهد في طلب العلم، وكان يكتب الفوائد كلها التي يتلقاها من شيوخه، وكان يكتب في كتاب، هذا الكتاب يسمى دشته، يسمى تعليقه، يسمى كشكول، يسمى نوت، أي مسمى يكون فيه الفوائد. كتب الإمام الغزالي ما تلقاه من شيخه المشهور الشيخ أبو نصر الإسماعيلي، وأخذه معه وسافر. فلما كان في السفر قطع عليهم الطريق عيارون سراق لصوص، وأخذوا كل ما في القافلة من أكياس وأموال، وأخذوا أيضا الكيس الذي فيه كتاب الإمام الغزالي التعليق الذي فيه العلوم كلها والفوائد التي تعلمها. فصاح فيهم الإمام الغزالي، قال لهم يا قوم اعطوني كيسي. فقال لهم هذا قال له رئيس اللصوص ويحك أما تخاف أن نقتلك؟ لماذا تأتي ورانا؟ نحن لصوص ممكن نقتلك. قال لا أنا ما أريد شيء، أريد بس كيسي هذا الذي فيه علمي. قال له كيسك فيه علمك، إذن هذا ليس علمك. إذا كان علمك ليس في رأسك فليس علمك. العلم هنا في الرأس، العلم هنا في القلب، ليس في الكتب. قال الإمام الغزالي فوقعت هذه الكلمة مني موقعا عظيما، وكأن الله أنطق هذا السارق هذا اللص لأجل يعلمني أن يرشدني أن أتحفظ كل ما في هذا الكتاب. فأعطوني الكتاب رحمه اللصوص وردوا عليه تعليقته، فبقي 3 سنوات يتحفظ هذه التعليقة وما فيها. بعد 3 سنوات تركها وقال الآن إذا تسرق ما في مشكلة، الآن كل الذي في هذه الكتاب في هذه التعليقة كله الآن في رأسي. هكذا، هذا شيء مهم جدا. Lalu tanda seorang santri adalah mereka memiliki jiwa yang sungguh-sungguh. Dari apa faedah yang diberikan gurunya, selalu dia tulis faedah tersebut. Kalau itu ada, maka santri itu adalah santri yang sungguh-sungguh. Sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali, beliau ini adalah seorang yang bersungguh-sungguh tatkala sedang mencari ilmu. Semua yang dikatakan gurunya selalu beliau tulis, beliau kumpulkan, dan kumpulan itu yang kita sekarang menyebut dengan ad-dashtah atau al-kashkul atau not atau kitab itu namanya adalah at-ta'liqah, yang isinya dari keterangan gurunya dikumpulkan di satu buku. Buku itu at-ta'liqah dari catatan keterangan dari gurunya. Waktu itu beliau belajar dari Al-Imam Abu Nasr Al-Ismaili. Setelah selesai beliau pulang dari pesantren itu, pas beliau pulang bersama kelompok para musafir kafilah, dihadanglah Imam Al-Ghazali bersama teman-temannya tersebut, yaitu perampok atau begal. Semua para musafir dimintai barangnya harus diserahkan kepada perampok tersebut, tidak terkecuali Al-Imam Al-Ghazali juga harus menyerahkan barangnya. Kitab itu dimasukkan di dalam tas. Tas itu diminta sama perampok. Setelah diminta sama perampok, Al-Imam Al-Ghazali merasa menyesal selama beliau belajar, kemudian ilmunya dirampok oleh seorang perampok. Dengan hati yang berani, Imam Al-Ghazali nekat mengejar perampok tersebut. Pas sampai kepada perampok itu, Imam Al-Ghazali ketemu dengan kepala perampok itu di belakang, kemudian ketemu dengan kepala perampok dan mengatakan, wahai perampok, tolong kembalikan tas saya. Kata perampok itu, celakalah kamu. Siapa kamu? Sudah saya rampas, berani meminta tas itu. Kata Imam Al-Ghazali, karena di dalam tas itu ada ilmuku,
Dan untuk ngapain juga perampok nyolong kitabnya santri? Nggak ada gunanya juga. Di situ ada ilmuku. Kata perampok, kepala perampok tersebut, apa di sini ada ilmumu? Ya, di situ ada ilmuku. Celaka kamu. Kalau di sini ada ilmumu, maka sungguh gampang untuk merampas semua ilmumu. Dan sekarang kamu kosong seperti tidak pernah mengaji sama sekali. Karena ilmumu saya ambil. Kalau benar ini adalah ilmumu. Kalau ilmumu harusnya tidak bisa diambil, ini bisa saya ambil. Ini tidaklah ilmumu. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, perampok ini ngomong tidaklah ngomong sembarangan. Itu adalah kata-kata hikmah yang Allah ilhamkan lewat lisan walaupun dia perampok. Untuk mengajari saya bagaimana yang harus saya lakukan. Lalu perampok itu memberikan belas kasihan kepada Imam Al-Ghazali. Tas yang isinya kitab itu dikasihkan Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali lalu pulang dan di rumah tidak langsung melanjutkan ke pesantren lagi, pesantren berikutnya. Tapi Imam Al-Ghazali diam di dalam rumah menghafalkan semua catatan yang beliau catat di kitab At-Ta'liqah tersebut. Dan membutuhkan waktu 3 tahun. Semuanya dengan cepat sudah beliau hafal. لذلك علامة طالب العلم المخلص والمجتهد أن تبقى دائما معه أوراق يكتب فيها وقلم. كيف طالب علم ما عنده أوراق وعنده نوتة يكتب فيها؟ إيش هذا يتعلم علم هذا ولا خراط هذا؟ لا، ينبغي أن تكتب كل الفوائد. وفي الحكمة اكتب أفضل ما تسمع، واحفظ أفضل ما تكتب، واعمل بأفضل ما تحفظ. Hikmah jamilah jiddan. Kemudian juga tandanya santri yang punya keikhlasan dalam belajar dan juga punya kesungguhan di dalam hatinya, dia kemana-mana di sakunya selalu ada buku dan pena. Mana buku jenengan? Kalih pena. Ini adalah tanda-tanda orang yang ikhlas, yang sungguh-sungguh di dalam mengaji. Ada 2 itu. Sehingga setiap apapun yang disebutkan gurunya selalu dia catat di dalam bukunya, dan buku itu nanti seperti kitab At-Ta'liqah Imam Al-Ghazali. Bukunya dereng ya. Nanti dari kitab jenengan semua ini fawaidus syuyukh, jadi At-Ta'liqah seperti Imam Al-Ghazali. Sehingga ada kata-kata hikmah, tulislah setiap apapun yang kalian dengar. Lalu hafalkanlah dari yang terbaiknya kalian tulis. Lalu amalkanlah dari yang terbaik kalian hafalkan. Fahimtul hikmah? Paham hikmah ini? Wa illa law kan يا خير السلاح الذي يستخدمه طالب العلم هو القلم. فمن الغباء أن يذهب واحد إلى الحرب ما يملك سيف. إيش يسوي في الحرب؟ ما يملك مسدس. وطالب العلم إذا كان من دون أقلام من دون رق مثل الذي يذهب إلى الحرب ما يملك شيء سلاح بيقتلونه بسرعة. Dan santri ini adalah seperti orang yang sedang berperang. Senjatanya adalah pulpen. Kalau kalian datang ke sini katanya untuk mengaji, berarti untuk berperang. Kalian mengaji tidak membawa pulpen, berarti kalian perang tidak membawa senjata. Maka kalian akan mati secepatnya pada malam ini. Itu adalah kebodohan. Kalian perang tidak membawa senjata. بعد ذلك الإمام الغزالي بعد أن حفظ هذه العلوم تنقل من بلاد إلى بلاد لكي يطلب العلم، وفتح الله عليه وصار مشهور جدا. اسمه انتشر في البلدان كلها، الغزالي، وفتح الله عليه في الدنيا وصار يملك الأموال الكثيرة والشهرة الكبيرة. حتى عندما قدم إلى بغداد كان ثمن مركوبه وملبوسه 500 دينار ذهب، ما يساوي تقريبا 10,000 دولار تقريبا. لا مش 10,000 دولار، ما يساوي 100,000 دولار تقريبا أو في الحدود هذه، حوالي مليار روبية من الذهب. كان هذا ما يملكه فقط في لباسه ومركوبه، وكيف الذي يملكه في يده؟
فتح الله عليه في الدنيا وصار من علماء الدنيا، ولكن حصل له تغيير، حصل له رجوع ونفحة من الله سبحانه وتعالى أخذت به من علم الدنيا إلى علم الآخرة. Setelah itu Imam Al-Ghazali belajar dari negeri ke negeri, dari kota ke kota, terus bersemangat untuk belajar sampai beliau menjadi seorang imam, seorang alim yang agung, Imam Al-Ghazali. Dan pemikirannya, kitabnya tersebar di mana-mana. Setiap orang selalu membaca dan menyebutkan pemikiran beliau, sehingga setiap orang selalu menyebut Al-Ghazali, Al-Ghazali, Al-Ghazali. Namanya tersebar di mana-mana. Sampai Allah membukakan kepada Imam Al-Ghazali dunia, kepada Imam Al-Ghazali beliau menjadi ulama besar, dan Allah membukakan dunia, beliau menjadi ulama yang kaya raya. Yang tatkala Imam Al-Ghazali mengunjungi Baghdad, beliau bertandang ke Irak, beliau menaiki satu kendaraan kudanya, dan jubah kebesarannya, jubah ulamanya, jubah ulama ini dijahit khusus oleh penjahit khusus dengan kain yang khusus seharga 1 miliar rupiah zaman sekarang. Dan kuda itu juga kuda yang khusus. Kuda ini seharga 1 miliar rupiah. Sehingga beliau jubah dan kudanya dihitung sekitar 2 miliar rupiah. Itu yang kelihatan dari jubah dan kudanya. Lalu berapa uang yang disimpan di dalam rumahnya? Namun Allah meniupkan hidayah taufik kepada Imam Al-Ghazali, nafahat masuk ke dalam hatinya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berubah kembali kepada jalan yang benar. Lalu beliau yang ulama Allah kepung dengan dunia menjadi ulama-ulama yang akhirat. حصلت له نفحات عظيمة من الله سبحانه وتعالى هي بركة العلم. إذا لم تكن لديك نفحات مثل هذه ونظرات من الله فأنت في خطر ولو كنت عالما. Kemudian Imam Al-Ghazali kembali di dalam jalan yang benar untuk mencari akhirat karena mendapatkan nafahat, mendapatkan nazrah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalau kalian mempelajari ilmu menjadi sealim apapun kalian, tapi tidak memiliki nafahat seperti yang dimiliki Imam Al-Ghazali, maka kalian berada di nasib yang sangat membahayakan. جلس 6 أشهر لا يرغب في الأكل ولا في النوم ولا في الكلام. يحاول أن يدرس ما يستطيع، كأن لسانه يمسكها أحد. يحاول أن يأكل ما يستطيع، يحاول أن ينام لا يستطيع. قلبه مع الله سبحانه وتعالى، قلبه مع الله. هل يذهب إلى علم الدنيا والشهرة والفلوس، ولا يذهب إلى التصوف والزهد والفقر والخشوع والتواضع؟ Kemudian sampai nafahat itu masuk ke dalam hatinya Imam Al-Ghazali, dan selama 6 bulan Imam Al-Ghazali yang terkenal, yang alim, yang ketika mengajar sangat mudah untuk dipahami, menjadi seorang Al-Ghazali yang tidak bisa berkata-kata, tidak bisa menerangkan tentang ilmu, bahkan tidak bisa berkata-kata dengan orang di sebelahnya, tidak kuat untuk bertatap muka bertemu dengan siapapun. Seakan-akan lesannya ada yang menahannya, sehingga dia menjadi orang yang hanya diam dan bertafakur. Ada gejolak di dalam hatinya karena tertimpa nafahatnya Allah, hidayahnya Allah tersebut. Dan Imam Al-Ghazali selalu berpikir di waktu itu, apakah saya harus melanjutkan ketenaran saya ini, keulamaan saya ini, keilmuan saya ini? Apakah saya harus kembali di jalan zuhud, di dalam jalan tasawuf, dalam jalan fakir, jalan tawadhu, jalan khusyuk, atau harus bagaimana? Terus itu bergejolak di dalam hatinya Imam Al-Ghazali. فابتهل إلى الله، توجه إلى الله، والتوجه ودعاء المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فوفقه الله وشرح خاطره على أن يذهب إلى الحج، ثم يعتزل مدة 10 سنوات في المنارة الغربية في المسجد الأموي في دمشق. وهذه ال10 سنوات
كانت خلاصة حياة الإمام الغزالي فيها، ألف فيها الكتب المباركة، ألف فيها إحياء علوم الدين، ألف فيها كثير من الكتب. كان لا يخرج أبدا من هذه الخلوة وهذه العزلة إلا لقضاء حاجته أو للأكل أو لزيارة قبور الصالحين والتبرك بقبور الصالحين، أو الذهاب إلى الصحاري والغفار للخلوة وللعبادة وللصلاة فقط. Kemudian Imam Al-Ghazali akhirnya memilih untuk riyadhah, ibtihal, untuk tawajuh, menghadap kepada Allah dan hanya bersandar kepada Allah, hanya meminta kepada Allah, karena Allah lah yang akan memberi seseorang yang berdoa dengan doanya orang yang kepepet, tidak ada siapapun yang bisa diandalkan. Lalu Imam Al-Ghazali memilih untuk segera pergi haji. Lalu Imam Al-Ghazali melanjutkannya dengan berkholwat. Sekitar 10 tahun beliau berkholwat sendirian, memilih tempat di bawah menara barat Damaskus Masjid Umawi. Beliau berada di situ, dan itulah intisari dari ilmu, dari kehidupan Imam Al-Ghazali. Mutiara-mutiara kitab yang berbobot beliau karang tatkala beliau khalwat menyendiri, tatkala uzlah di menara tersebut selama 10 tahun. Beliau tidak keluar dari menara itu, beliau tidak ketemu dengan siapapun kecuali karena 3 hal, yaitu untuk makan, untuk qadil hajah, dan untuk menziarahi makamnya orang soleh. Selebihnya beliau lebih memilih sendirian, tidak mau bertemu dengan siapapun, tidak keluar dari khalwatnya tersebut. في رحلته هذه العجيبة ذهب إلى مسجد في الشام. هذا المسجد جلس فيه الإمام الغزالي ينظف المياضي وأماكن الوضوء فيها، وهو مشهور جدا، وسنه كان 41 سنة. سنه كم؟ 41 سنة. الإمام الغزالي في قمة شهرته كان ينظف أماكن الوضوء تواضعا منه، والناس ما تعرفه من، يعتقدونه فقير مسكين. هذا فقير مسكين من هذا؟ لو كانوا يعرفون أنه هذا الغزالي لحملوه على رؤوسهم، ولكن كان يكتم أمره لأجل المجاهدة وكسر النفس وتهذيب النفس وتربية النفس. Ketika beliau memilih untuk khulwat di tengah perjalanan ini, di dalam rihlahnya itu Imam Al-Ghazali memilih untuk menyembunyikan jati dirinya, menutupi keilmuannya. Seseorang yang Allah bukakan dunia sebesar itu, seseorang yang ilmunya melampaui ilmu setiap orang pada masanya, yang namanya disebut di mana-mana, yang belum menjadi seorang kiai. Ibarat kiai adalah kiai yang sangat terkenal, yang ilmunya diambil banyak orang. Beliau lebih memilih menutupi semua itu, menjadi orang fakir dan miskin. Kemudian Imam Al-Ghazali mencari pesantren yang pesantrennya di situ untuk berriyadhah, untuk mengalahkan nafsunya, untuk berjuang, untuk tirakat. Imam Al-Ghazali ketika masuk ke pesantren itu tidak mengakui siapa dirinya, dia hanya mengaku orang fakir. Lalu pesantren itu menugaskan Imam Al-Ghazali menjadi santri dalam yang membersihkan kamar mandi dan tempat wudunya santri. Bayangkan orang alim itu, sebesar itu beliau derajatnya, ketenarannya, semuanya dikorbankan, ditanggalkan untuk membersihkan hatinya. Dan waktu itu Imam Al-Ghazali berumur sekitar 41 tahun. Beliau lebih memilih jalan tirakat. لذلك الفرق بين الصالح وبين الفاسد، الإنسان الصالح والإنسان الفاسد. الإنسان الصالح دائما يلوم نفسه، دائما يحتقر نفسه، دائما يقبل النصيحة. الإنسان الفاسد لا يلوم نفسه، إيش أنا بخير، أنا ما عندي مشكلة، أنا صالح، أنا منور، أنت تنصحني، أنت نصيحة لي، يلا روح أنا أحسن منك. كيف؟ علي بن أبي طالب كان يلوم نفسه، عمر بن الخطاب كان يلوم نفسه ويكسر نفسه، أبو بكر قبلهم، سيدنا عثمان، التابعين وتابع التابعين، الجيلاني الولي القطب العظيم جلس 20 سنة يأكل من حشيش نهر الفرات
حتى اخضر بدنه. العيدروس جلس 3 سنوات في البيوت الخربة القديمة يتهجد ويعبد الله فيها كسرا لنفسه. كل هؤلاء العلماء يعرفون أن الطريق إلى الله هي بكسر النفس، بتربية النفس. أما العالم المنفوخ الشامخ الذي لا يرى مثله أحد، لا يقبل نصيحة، كل شيء زين، أنا ما في أحد أحسن مني، أنا أفضل من الجميع، هذا نذير شؤم على أن هذا هالك ويمشي في الطريق الخطأ. إذا عرفت وأردت أن تعرف أنك تمشي في الطريق الصحيح، هي طريق لوم النفس وطريق التواضع. طريق التواضع. العيدروس سلطان الملأ، الولي الكبير العالم، عندما يذهب إلى السوق يأخذ حاجاته بيده، مأكولاته بيده. إذا قابل أحد من المريدين يريد يا سيدي أنا أريد أساعدك، لا، هل تأخذ مني ذنوبي؟ تحمل مني؟ لا يا سيدي ما أستطيع أحمل ذنوبك، إذن لا تأخذ مني حاجاتي. صاحب الحاجة هو أولى بالطلب، صاحب الحاجة هو أولى بحمل حاجته. هذا شيء مهم جدا، شوفوا ينبغي أن نتنبه له. Lalu cara untuk membedakan antara orang soleh dan orang fasik. Orang soleh adalah orang yang selalu mencela dirinya. Orang soleh adalah orang yang selalu menempatkan tawadhu kepada dirinya. Orang soleh adalah orang yang selalu menerima nasihat siapapun. Dan sebaliknya orang fasik adalah orang yang tidak mau menerima nasihat. Orang yang merasa dirinya lebih baik dari siapapun. Ketika ada orang memberikan nasihat, dia akan merasa tersinggung. Apakah kamu ngasih nasihat kepada saya? Nasihatmu tidak ada gunanya, karena saya lebih baik daripada dirimu. Ini adalah ciri-ciri orang yang fasik. Karena itu, orang-orang saleh untuk mendapatkan derajat yang seperti itu, mereka lebih memilih jalan riyadhah. Jalan untuk menghancurkan dirinya, menghancurkan nafsunya, untuk mentarbiyah, mendidik dirinya supaya menjadi orang yang benar-benar hatinya adalah bersih. Sebagaimana yang diamalkan, dilakukan oleh Al-Imam Sayyidina Al-Jilani, yang beliau bertirakat selama 30 tahun hanya makan tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekeliling sungai. Hanya makan rerumputan tumbuh-tumbuhan tersebut selama 30 tahun, sampai disebutkan badannya berwarna hijau karena banyaknya makan makanan itu. Begitu pula Sultanul Mala, seorang wali besar Sayyidina Al-Idrusil Akbar, yang beliau selama 3 tahun makan dari sampah pembuangan masyarakat tersebut, dan beliau tinggal di tempat sampah masyarakat tersebut, memakan makanan dari sampah itu. Karena mereka tahu dengan cara seperti itu hati mereka bisa bersih. Tanpa melalui jalan itu, maka hati tidak bisa bersih. Kalau ada seorang yang alim, kemudian dia ditiup dirinya dengan kebesaran, semuanya ada yang membantu meladeni, dan dia merasa orang alim yang pada masanya tidak ada orang alim sepertinya, maka orang alim ini ada di dalam kecelakaan yang besar, ada di dalam mara bahaya yang sangat membahayakan. Hati-hati, jangan seperti itu. Sayyidina Al-Idrus Sultanul Mala, beliau ini walaupun orang alim besar, orang soleh, seorang wali besar, setiap kepengen hajat, kepengen membeli kebutuhannya, beliau ke pasar sendiri, tidak menyuruh siapapun, dan membawa barang-barang itu sendiri. Kalau santrinya datang kemudian meminta, tolong ya Syekh, saya bawakan barangnya itu, saya akan berkhidmah pada antum, maka beliau mengatakan, apakah kamu bisa membawa dosa saya? Tidak bisa ya Syekh. Kalau kamu tidak bisa membawa dosa saya, maka biar barang-barang ini remeh, saya saja yang membawanya. Karena seseorang lebih pantas untuk membawa tanggungan barang kebutuhannya sendiri daripada orang lain. Itu adalah akhlak dari orang yang soleh. Orang yang soleh adalah orang yang senantiasa melakukan tirakat, riyadhah, tarbiyatun nafas, sampai menjadi dirinya bersih.
Dengan tanpa jalan tirakat seperti itu, hati tidak akan bisa bersih. وأنتم في نعمة. شوفوا الأولياء والصالحين كيف كانوا يأكلون أكل قليل، نوم قليل. الإمام النووي يأكل مرة واحدة في اليوم فقط، وينام وهو متكئ، يشرب مرة واحدة ويدخل بيت الخلاء مرة واحدة. مجاهدة كبيرة. Dan kalian ini ada pada kenikmatan yang sangat besar. Kalian mondok, kalian nyantri, termasuk semua sudah tercukupi dibandingkan dengan ulama-ulama sebelum kalian. Mereka para imam sebelum kalian melakukan mujahadah yang sangat sulit, mencari ilmunya tidak seperti zaman sekarang, zaman kalian. Imam An-Nawawi, beliau ulama besar, walaupun seperti itu makan hanya sekali sehari semalam. Minum sehari semalam juga sekali. Masuk ke kamar mandi, ke toilet juga hanya sekali sehari semalam. Imam An-Nawawi, mereka berjuang dengan sangat besar. كم مرات تأكلون كل يوم؟ Setiap hari makan ping pinten? كم يا شيخ؟ شيخ كم يأكلون الطلاب كل يوم؟ Santri dahar ping pinten? مرات. أوه ما شاء الله. 3 4 هذه نعمة من الله، ينبغي أن تجتهدون يكون في اجتهاد. Kalau makan sehari semalam berkali-kali, ada yang mengatakan 4 kali, kalian harus bermujahadah, kalian harus tirakat, kalian harus riyadhah. Itu kebanyakan kalau makan seperti itu. لأن الدابة عندما تأكل كثير تعمل كثير. السيارة عندما يكون فيها بترول كثير تشتغل كثير. Karena binatang ternak kalau makannya banyak, kerjanya juga harus banyak. Mobil kalau bensinnya banyak, digunakan juga harus banyak. فكيف تأكل 3 مرات وأنت كسلان؟ ما تتحرك، ما في تعليم، ما في كتابة، ما في تهجد، ما في قراءة. Lalu bagaimana kalian makan sehari semalam 3 kali tapi tidak ada hasilnya, hanya tidur, hanya tidak membawa pulpen, tidak sholat tahajud, tidak melakukan apa-apa? Apa gunanya kalian mengisi diri kalian dengan 3 kali makan? طيب في يوم من الأيام عندما كان الإمام الغزالي في ذلك المسجد يقوم بخدمة المصلين، دخل بدوي لأجل يسأل العلماء في ذلك المسجد عن مسألة فقهية، ولكن العلماء الموجودين في ذلك المسجد لم يستطيعوا أن يجيبوا على تلك المسألة لأنها كانت صعبة جدا. وكان الإمام الغزالي يستمع إلى البدوي، هذا البدوي يتكلم مع الفقهاء، وعندما خرج سأله الإمام الغزالي: يا فلان مرحبا، ماذا كنت تسأل عنه؟ قال: كنت أسأل عن كذا كذا كذا. قال الإمام الغزالي: هل أجابوك؟ قال: لا. قال: إذن الجواب هو كذا كذا كذا. الإمام الغزالي فصاح البدوي هذا، قال: إيش؟ جلس يضحك، هذا الخادم هذا يجيبني على المسألة التي ما يجيبني عليها الفقهاء، كيف هذا؟ وارتفع صوته حتى سمعوا العلماء الموجودين في المسجد البدوي يصيح، فجاءوا إليه: ما لك تصيح؟ قال: هذا الخادم يزعم أنه يعرف حل هذه المسألة وأنتم العلماء ما تستطيعون أن تجيبوني عليها. قالوا: أين هو؟ فمسكوا الإمام الغزالي وقالوا له: أنت لابد أن تكون أبو حامد، هذه مسألة صعبة جدا لا نجيب عليها إلا أبو حامد. قال لهم: أنا أبو حامد الغزالي. فطلبوا منه أن يعقد لهم مجلس في تلك الليلة في المسجد، ولكن الإمام الغزالي هرب من ذلك المسجد خوف الشهرة وانتقل إلى مكان ثاني. Tatkala Imam Al-Ghazali sedang tirakat, menyembunyikan dirinya keluar dari ketenarannya sebagai ulama di pondok tersebut, pada satu hari ada seorang dari pedesaan, orang pedalaman, datang kepada pondok itu untuk menanyakan satu masalah fikih. Dia ada iskal, ada sesuatu yang sulit bagi orang itu. Kemudian ditanyakan pada semua para pengajar di situ, para ulama yang di situ, ahli fatwa di situ, tidak ada satupun yang bisa menjawab. Imam Al-Ghazali sambil bersih-bersih melihat kejadian itu, gerak-gerik orang Badui tersebut.
Kemudian ketika orang ini mau pulang dan tidak mendapatkan jawaban apa-apa, Imam Al-Ghazali membisikinya, memanggilnya dengan pelan. Tadi kamu kesini kepengen apa? Saya di sini punya masalah sulit. Kamu tanyakan mereka. Ya, apa jawaban mereka? Mereka tidak ada satupun yang bisa menjawab hal ini. Masalahnya bagaimana? Masalahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kata Imam Al-Ghazali, kesini, dekatkan telingamu, dibisiki sama Imam Al-Ghazali. Itu solusinya, jawabannya, masalah fikih itu kamu hendaknya melakukan ini, kemudian seperti ini, kamu harus melakukan seperti ini. Orang Badui, orang pedalaman itu karena emang nggak punya adab, nggak punya ilmu, dia malah tertawa terbahak-bahak, menjerit-menjerit. Kemudian semua ulama yang di masjid mendengar. Kenapa orang Badui itu tiba-tiba gila? Dideketi sama para ulama. Kenapa kamu teriak-teriak sendiri? Wahai para ulama besar, dengarkan. Kalian yang ahli mengaji, mengajar, ahli ilmu tidak bisa menjawab pertanyaanku. Ini khadim yang tugasnya membersihkan WC mencoba menjawab dan tahu jawabannya, katanya. Kemudian Imam Al-Ghazali dilihat sama ulama itu. Lalu apa tadi jawaban orang itu? Dia tadi menjawab, jawabannya seperti ini, diterangkan seperti Imam Al-Ghazali. Kata ulama, mereka para ulama, jawaban itu adalah jawaban yang benar. Tidak ada yang bisa menjawab kecuali Imam Abu Hamid. Terus dipegang orang tadi yang membersihkan WC, pasti kamu adalah Abu Hamid. Karena waktu itu Abu Hamid tiba-tiba hilang. Imam Ghazali tidak bisa mengelak. Kemudian dia mengaku, iya saya Abu Hamid. Kalau kamu Abu Hamid berarti adalah keberuntungan untuk pesantren ini. Nanti malam kamu harus mengadakan ngaji di masjid. Oh ya, marhaba, siap. Nanti malam insya Allah ada pengajian, santri dikumpulkan untuk ngaji. Sebelum tiba waktunya ngaji tengah malam itu, Imam Al-Ghazali diam-diam melarikan diri dari pesantren tersebut sehingga tidak jadi mengajar di pesantren tersebut. هذا بسبب الإخلاص. Ini adalah sebab beliau punya keikhlasan. لا يريد الشهرة. Tidak ingin terkenal. فكيف علماء الزمان هذا أو من يقال علماء طلبة أو من يقال عنهم طلبة العلم كل شيء يصوره وكل شيء يرفعه على اليوتيوب. Lalu bagaimana sekarang yang mereka mengatakan ahli ilmu, pencari ilmu, penyebar ilmu, tapi setiap kali ngaji selalu harus difoto, di video dan diunggah di dalam YouTube. يحمل كتاب يقرأ قرآن يصور قرآن يصور على اليوتيوب. Setiap mutolaah kitab, setiap membaca Quran selalu bilang santrinya, nanti kalau Quran saya buka segera difoto ya. انتبهوا, هذا فرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة. هؤلاء شياطين ليسوا علماء، هؤلاء شياطين ممثلين، مثل ممثل في التلفزيون، مثل ممثل في سينما. لكن علماء الآخرة لا، طريق ثاني. Hati-hati kalian, hati-hati. Itu adalah ulama yang buruk, yang seperti itu tingkah lakunya, keadaannya. Mereka sebenarnya tidak ulama, tapi mengatakan ulama. Sebenarnya mereka adalah artisnya ulama. بقي الإمام الغزالي على هذا الطريق الصالح، طريق التقوى، طريق المجاهدة، حتى رجع إلى بلاده واستقر في مدينة طوس التي ولد فيها، وبنى هناك مسجدا ورباطا وبيتا كان يدرس الناس فيه ويدرس المريدين حتى توفاه الله عن عمر 54 سنة فقط. بركة في العمر، شوف 54 سنة وعلوم كثيرة ما شاء الله. فلما كان يوم الاثنين، صباح الاثنين بعد الفجر، أمر بإحضار الكفن وقبل الكفن وقال مرحبا بالدخول على الملك سبحانه وتعالى، وأسلم الروح لباريها بعد أن تمدد على الأرض واستقبل القبلة ومات على لا إله إلا الله. وآخر كلمة نطقها وآخر جملة نطقها هي عليك بالإخلاص، عليك بالإخلاص، عليك بالإخلاص. Kemudian Imam Al-Ghazali setelah berubah seperti Al-Ghazali yang sekarang kita kenal, kita pelajari pemikirannya, beliau kembali memilih daerah, kota itu adalah kota Tus, sekarang mengikut di negara Iran. Imam Al-Ghazali kembali memilih daerah tersebut, lalu di situ beliau membangun masjid, membangun pesantren, rubat,
dan membangun rumah di situ, tempatnya terpencil, membangun di situ, mengajar di situ, memberikan pencerahan di situ. Sampai pada waktunya, waktu itu adalah hari Senin. Setelah sholat subuh, Imam Al-Ghazali meminta untuk diambilkan kain kafannya. Kemudian kain kafan itu dicium oleh Imam Al-Ghazali, dan Imam Al-Ghazali mengatakan, selamat datang, saya siap untuk berjumpa kepada Raja di Raja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersiap-siap beliau dalam keadaan seperti orang ketika wafat, dan beliau wafat di dalam keadaan yang indah seperti itu. Kalimat terakhir yang Imam Al-Ghazali sebutkan, kalimat terakhir Imam Al-Ghazali adalah alaika bil ikhlas, alaika bil ikhlas, alaika bil ikhlas. Kamu harus ikhlas, kamu harus ikhlas, kamu harus ikhlas. Dan waktu itu Imam Al-Ghazali berumur 54 tahun. Umur yang masih muda, umur yang baru sedikit, tapi belum memiliki karangan yang banyak, dan semua karangan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lain karena keberkahan keikhlasan beliau Imam Al-Ghazali. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. آمين. في الأخير نتمنى إن شاء الله أن تكونوا قد استفدتم من هذا الكلام، والذي يريد التطويل والشرح يرجع إلى الكتاب المترجم بالإندونيسي موجود PDF. نسأل الله لنا ولكم الفتوح، نسأل الله لكم البركة والعافية. الله يجعلنا وإياكم إن شاء الله من عباد الله الصالحين، يبارك فيكم ويبارك في الشيخ والحاضرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Cukup sekian yang beliau bisa sampaikan kepada kita. Kalau kepengen lebih puas lagi kalian membaca lebih detail, maka baca sendiri kitab Al-Hujjah itu Al-Imam Al-Hujjah. Kalian baca dan kalian cari referensi yang lainnya juga kalian baca, dan ada juga terjemah dari kitab beliau ini, ada terjemahannya, dan insya Allah semua yang beliau sampaikan akan bermanfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نجيزكم في هذا الكتاب للقراءة والاستفادة منه، وكمان نجيزكم في كتاب بداية الهداية للإمام الغزالي. لابد أن يقرأه الطالب في بداية طلبه للعلم ويعمل به، لأنه في نور كثير وبركة. فقولوا قبلنا الإجازة. Beliau jazakan kepada kita kitab yang kalian pegang semua itu, kitabnya beliau dijazakan kepada kita. Juga beliau mengijazahkan kitab Bidayatul Hidayah. Kitab ini wajib dibaca santri tatkala akan mencari ilmu. Tidak hanya dibaca tapi harus diamalkan. Itu diijazahkan sudah pada beliau. Kalian tinggal mengamalkan isi dari kitab karangan Imam Al-Ghazali, khususnya kitab Bidayatul Hidayah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. شكرا.